गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का वीडियो है इसी का ऊपर, तो जाइए वीडियो देखिए, मिलते हैं वीडियो के बाद। सॉरी हाँ, अरे तो हैंकी का सॉरी हाँ जी की भाई कर रहा तुम सॉरी सॉरी सर्दी हो गया। छोड़ दे কি করোনা টাইমে সব কি হচ্ছে ভাই মাস্ক আনতে ভুলে গেছি, সরি ভাই। মাস্ক আনতে কি ভুলে গেছো? এটা ভদ্রতা সভ্যতা নেই নাকি? এইভাবে Sorry ভাই, লোকের গায়ে কে এরকম করে? সরি আরে অদ্ভুত তো। কি আচ্ছা सॉरी भैया, सर्दी लग गया। सॉरी भाई, सॉरी बहुत सर्दी लगा हुआ है। अरे भाई तो सर्दी लगा हुआ है तो ऐसे कर दोगे यार। सॉरी भाई, सॉरी देख के चलना चाहिए ना। सॉरी थैंक यू सॉरी भाई, सॉरी है तुम्हारे पास। भाई ये क्या ये सॉरी सॉरी यार, जरा देख के करेगा ना। थोड़ा कोरोना हो गया था। सॉरी भाई कोरोना हुआ है तुमको, तुम ऐसे चल रहे हो यार। सॉरी मास्क लाना भूल गया। छोड़ दो रुमाल है तुम्हारे पास। और रुमाल ये चलो पोस्ट ले लेना। सॉरी भाई, चल हाची আরে কি করছেন? মাস্কটা পরুন না। আপনার কি কোনো প্রশ্ন নাই নাকি মাস্ক কথা? হাঁচি দাদা কি করছেন এগুলো? সরি ভাই, সরি এটা কোভিড কে দেখবে এখন? সরি সরি দাদা। মাস্ক কোথায় রেখেছিস তুই? মাস্কটা পরে নিবি তো? আমারও মাস্ক নেই, কোথায় চলে গেছে, কিনতে হবে নতুন। हांची सॉरी भाई, सॉरी क्या कर रहा तू? अरे भाई कोरोना हो गया, सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ नीचे जो लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है भाई उसको जल्द जरूर दबा दीजिए। चलिए सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।